Murag ikaw ra may gipaningot og maayo, ma'am. Nag-jacket man good. Ako lang paningot. Sige sir, unsa may mga istorya ning trabaho sir? Hilong na presidente na ang istorya ni. Okay, kapoy na, kapoy. Kapoy. Pagi mo sakot ba? Kapoy. Ma'am, sa may istorya no, ma'am? Yes, super init. Salamat kayo sa mga learners, no? Sa atong advocacy karon at ang civic engagement. This is life skills. Thank you, ma'am. Salamat! Follow and share, friends. Ikaw, sa may istorya nimo? Diri. Limpyo ta. Biyota. Limpyo ta. Ato na limpyo atong barangay. Taga diri man di ikaw gyud dapat mangunay. Manglibre daw si kapitan. Snack ba manglibre daw si kapitan. Welcome sa lain natong clean up drive video mga idol. Ug kaning videoha ubay-ubay ang atong makita nga kuyog nato sa pagpanglimpyo diri sa kilid sa karsada, kilid sa kanal ug atubangan sa Barangay Hall sa GP Laurel sa atong dakbayan sa Panabo. Kauban nato ang mga ALS learners o ALS teachers and implementers sa Panabo City Division. Kaning activity parte sa ilahang life skills training module 9 civic engagement. Aside sa ilahang lecture aron mas mapasabot pa ngadto sa mga learners kung unsa ka mahinungdanon ang module 9, maong sila mismo ang aktual nga gipa-participate sa pagpanglimpyo diri sa atoang community. Unsa may Bisaya sa actualidol? Actually wala jud koy labot pero kay hilig man ta manghipos-hipos og mga sagbot. Bisag layo na ni nga barangay dire atoa gyapon giabot aron sad ta makaapil. Ang kanindot lang jud aning daghan ta manglimpyo kay bibo kaayo og dali ra sad mahuman ang trabaho. Diring dapita kay normal man jud nga dali ra motubo ang sagbot, mao nang ang mga tag-as ra gisiguro nilag ibot. Og ako pod kana ra pong mga basura nga plastic og papel ang akong gipamulot. Pag kanindot jud unta ani kung mao ni magperminti og mao ni managhan, mas daghan jud ang mga area nga atoang malimpyuhan. Laliman pati mga maestro gud on apil nagtabang. Atol aning adlaw nag-turnover, nag-donate ang ALS Panabo City sa ilang project nga mga basurahan diri sa Barangay GP Laurel. Og ang Barangay GP Laurel usab nihatag og mga bangko og lamisa ngadto sa ALS Community Learning Center sa maong barangay. Wow, diba? Nag-give and take jud sila. Mao ni maayo, nagtinabangay naglimpyo, nagkinambyuhay pagregalo. Kirakan? Money, Juan, mamulo. Manunuay sa ALS. Ay, grabe ni Mang Crystal, oh. Mga tao pod. Makita ta ko para makita na. Bossing, kamusta ang buhay-buhay? Kaila plastic. Nagkatawa lagi si Ate Joyce pagingon na kog plastic. Lahi ra man pud na sa plastic ba nga higala kanang maayo ra kung naka sa atubangan nila. Og diri na lang sa kutob ang atong video mga idol, hangtod na pod sa sunod natong upload. Ug kung gusto mo makakita, i-follow pod. Ayaw sad mo kalimot sa pag-comment o pag-share aning atuang video. Salamat kaayo, amping bayahan o pag-ayo-ayo.